Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulanal azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Pengurus Masjid Raudatul Mukminin Simbabur beserta jajaran. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita selaku alim ulama, imam khatib bila maulana basaratu angkuang kuninyak mama nan bapucuak sabana bule baure sabana tunggang di Anjuang Tinggi di Ambagadang. Seterusnya salam kemuliaan kepada orang cadiak pandai kami, tahunan di anginan baseru, tahunan di ombak nan basa buang, tahu di dahan nan kamaimpo atau kurang tiang nan kamancucua. Seterusnya salam kemuliaan kepada remaja dan remaji, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama. Bil khususnya nambah hormati kepada kaum ibu-ibu salaku bundo kanduang. Limpape rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung, hiasan di dalam nagari. Idui tampe banaza, mati tampe bakau, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka Sarugo. Umumnya lah yang menghormati kita yang hadir pada kini malam, yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disungkui ato, mulai dari nan tumbuh gigi sampai nan indah tumbuh gigi dihormati. Yo mak, anan yo. Kali tumbuh gigi awak dah. Alhamdulillah. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah nan punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah tersebut ibu dan bapak. Yang alhamdulillah roh masih bersahabat dengan tubuh, jantung masih badata, kali badata jantung awak lain. Yo bana lain. Cobalah tak antang awak di dulu. Wallahi sekali je. Liba data. Adolo di sini nah tu pasubuk dan bawa ndak badata jantung ni oleh. Pinyu duit jual. Ndak badata jantung bawa oleh tuangku kece. Pi baku duit emak antah. Aku emak gua agak damam-damam tangguang ada. Darah masih mengalir itu pertanda nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Kalau santano suatu saat nanti ibu jo bapak, orang nan punyo datang menjapui, orang menanam datang mencabui, di datiak nan sadati angin kan batiwi ombak kan basa buang. Di sekolah pentingnya di kitu ilmu agamu ama jo bapak. Bila penting ilmu agamu go tuangku, tak kalau ajal menjemput awak, lah tibu nyawa awak atau angu awak di kerongkongan wah. Para dulu di kitu ilmu agama. Tapi kalau kini ko, ayo nggak jauh-jauh aja pengenawaknya dah. Tapi yang alhamdulillah mak jawab nama yang hadir pada kini malam, selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau guru-guru kita mengibaratkan makna syukur go ibu jo bapak simpang ampe syukur mananti padang tujuh mako pinaga.
Ubek lake penyakit pai jangan sampai lupa jo tukang tawa. Kola sehat penyakitnya pak nan suhu ndaknya caliak-caliak dolai. Kola sanang penyakitnya orang nan manolong mu be ndaknya sapo-sapo dolai. Aku dah dapat dikit makna syukur. Nyo mentang lah ditolong nyo awak durang nan kurang ko tadi jangan sampai lupa awak jo jasuinyo. Kan yang mau ditanda salawat dan salam adalah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, awak dah pakai Sayyidina dah tuanku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad je lah. Ni dah baan tu, dah baan. Wah, awak pakai Sayyidina ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rancak. Gua kadang dulu orang pak pakai Sayyidina, jondak Sayyidina, amuahnya ndak pakai sapuan tangah 2 tahun. Dek gara-gara tu, dek gara-gara kawannya ndak pakai Sayyidina dan inyo pakai Sayyidina. Siko nak do ndak? Nyo di kampung jauh adanya. Di mana? Kampung jauh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu juga bapak yang dimuliakan Allah. Ibarat kini ku bersalawat kepada Nabi, guru-guru awak mengatakan adalah oto maete joto mak datua paiman nambang ke kota Padang, sungguh pun kawik nan kadi bantua ikan dilawi nan kadiadang. Walaupun kita bana pak, kita bana bu bersalawat kepada Nabi, nan kasalamai nanti di hari kiamat tentu awak ibu bapak yo rencana awak masuk surga sama Nabi ke? Bako 7 orang je. Indak surga dolai. Ibu bapak yo rencana awak akan masuk ke surga. Dak ado taniek singgah di neraka gak sabanta dah. Gak 2 hari je baannya. Atau 1,5 hari je lah awak semua awak. Dak lah namu ada. Tu masuk surga ya awak ndaknya. Maningkan sembayang lah ya doh. Alai ke jamaah. Yo jujur jamaah ya. Alhamdulillah nah jadi ka surga dulu tuangku pakaro sembayang ndak sembayang abiko tu. Dia muah tu sembayang ndak satu. Tu satu lo masuk ke surga. Dia bisa tu tuangku antah. Ada tentu dan boleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu juga bapak yang dimuliakan Allah. Sesuai janji yang dibuat padang yang kita ukur di teleponnya ambo dia bang ambo bahwasanya li bisa ustaz atau tuanku meisi ceramah Ramadan di masjid Tampe Ambo. Insyaallah alhamdulillah komah samuli samu panjang umur gitu bang syek badan bertemu gitu. Tadi mau timbul risiko go pas waktu salat maghrib masuk. Babuku risiko mu tadi makan di rumah abang ada Abang Muhammad Ridwan. Itu budak di situ mau makan tadi alhamdulillah lei kanjang paru yang mau makan. Dia kalau lah kanjang tu awak dah dota kana tu oleh bu. Dah dota kana ini takkan itu tu oleh. Paru lah kanjang. Coba lah dia bu kalau litak paru awak bae makan. Lah kanjang waktu mah ada dota kana tu oleh. Dia kadang-kadang dulu orang gua dipupuh sarolahan ni. Telah latih je lah telah mode ko je ni. Dak taluk dia ni pergi ke surau lah ni. Nyo sekedar aja makan. Oh iyo yo kabat tambuh awak beko sudah sembahyang tarawih pupuh balik. Ya bu. Go latihnya minta ampun kelaparan. Beko latih lu nyo kakanjangan lah. Sudah lapar latih kanyang latih lah. Kalau payah orang dah. Jadi semenjak pusik mulai bakare, semenjak iduang mulai bango, sekali go mungkin ambo tampil kembali baru ibu bapak. Jadi kalau daerah Batu Sangka mungkinlah banyak juo. Tapi kawan-kawan mungkinlah banyak tampil risiko. Jadi salam perkenalan dulu seketik kita nak baharan dah. Beko batanya ulah beko di malah susuk jarami tuangku tu. Jadi nama ambo ada orang tua Rahmat Daniel, panggilan Daniel. Tamat SD, lanjut SMP, setelah SMP lanjut ke Pondok Pesantren Nurul Yakin Sadaniyah, Pasir Putih Singguling, pimpinan Abu Ya jadi Sadana, Ungku Sinaro Mangkuto SH. Itu pondok pertama yang buat tempuh. Labian yang kurang bo memondok di Sinan 5 tahun saja, tidak sampai menjadi tuangku Sinan. Kalau di Padang Pariaman tu, kalau orang tamat Pondok Pesantren dagih gelar tuangku, badabian kambiang atau badabian kabau, tahu Jawi. Lanjut ambo ke Pondok Pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga atau Nagari Sintu, ada kayaknya Simpang Tigo Sintu, pimpinan Abu Ya Azwar atau Abu Ya Sidi. Lebih dan kurang ambo memondok di Sinan 3 tahun.
Sapakai buya dagi ambo gelar tuangku, niniak mama ambo dagi gelar ambo yaitu nyola bayi bagindo, tapi nyo hari Senin tanggal 7 balai Juli 2023 kapatang dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman Suatribur, diresmikan gelar ambo sewaktu itu ibu bapak tuangku lah bayi bagindo. Tidak ada apa tanya turun lah ya. Tu beko awak tu bola sudah mengaji beko, pai keluar siapa penceramah tadi tu ni antah datang tu rawak doh. Pokoknya ungku tu kurih je bantuannya. Sudah kuru hitam loh, sudah hitam manih loh. Tu ancaknya kalau kita hitam manih Pak Abi hitamnya tinggal manih. Kelahiran ambo 1999 tapi umur ambo kini 26 saja. Mudo baru. Ada yang ingin bertanya, Allah nini tuangku. Dulu orang bertanya, tulah niningku. Alhamdulillah sampai kini alun doli. Dek kalau ada ibu-ibu jawab apa, beko katuju jambo ambiak lah. Oh min ambiak ba'a go tuangku. Kalau mambiak je kan mudah nyanda. Kalau di Padang Pariaman nan tuangku go pakai wang hilang nawak lo. Alias pakai wang japui. Tu kepatang ada kawan ambo babini ya, senior ambo tuang hilangnya 35 juta. Adolo celai pak patang 25 juta. Adolo celai kepatang pak 10 juta sambam batabu. Atulah mbah tabu aja. Tapi kalau ambo ibu bapak kecik bu ambo ndak perlu pakai wang hilang. Ndak perlu pakai wang japui. Tu baanya tuangku sadakah jela lebihan gak 50 juta. Lah, jadi dia namanya kita ke ceramah Ramadan ibarai oto ke barangke lain. Namanan duduk nan tempang-tempang, namanan maku aku tangguang, kota kuek dan bogas ebeko talantuang kapal awak. Kini nyalangan incik matu ibu bapak dulu lah nyalang. Sebab kalau mengaji jambo ndak do payahnya do bu. Namanan ka mau jual lah. Namanan ka basandalah. Namanan ka mauta lah. Namanan ka lalo lah. Tapi mambanambo kawan jadi bau. Awak je lalu surang. Nama kawanan jago tolong bisian kata lingo kawan awak nan lalu tu ambo tunjuan doa pado kini malam kah doa nak kita baca tu tuangku ko ado kawan awak nan lalu lataan tangan awak dumpun turia atau dumpun talingo dibaca mulai dari auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali-sakali dia baca je nak cok mana. Gua beko tiok sabanta inna lillahi tiok sabanta inna lillahi marabbo lo Mangalah uni ko namoy ko awak lu mati do la inna lillahi nanya baca dah salam mai uni. Sekali-sekali saja. Nama nak pulang abekolah. Jauh ambo dari Pariaman bo tadi bo tua pulang dah. Samu kita pulang beko deh. Lah di dalam wirid pengajian go bu ndak lapih daripada penyakit nanti go dah. Dipilih aja lah beko di kita antara nanti go. Yang pertama ada orang go mandanga kaji bantu ikan sehat. Tanah nasi uok lado tunggu sabanta supaya ndaknya masak. Danga kaji rangkuah kadado tibo di dado kita pareso sianan diri awak. Sakitiak jadikan kalawi, sakapa jadikan kagunuang, buliah digolongkan, picak buliah dilayangkan. Konan banamu ikan sehat ibu je bapak. Ikan mana mau tadi tu? Yang kedua adalah orang ko mengaji bantu ikan kanebius. Bantu ikan kanebius tuangku nan mului lagi tangango pak. Tapi makan tak telok dah. Nang kecik tuangku di mukoko ayam matonyo nama inti-intiak keluar memikirkan hidup eka mati. Kira ayam liwanya dalam petai turun. Aku kanebius ikan juga ibu bapak. Yang ketiga adalah orang ko mengaji bantu ikan mati. Bantu ikan mati.
nan anggua lai kuai nan nati tuangku lah sanang di mukoko kaji tuangku na nyuangguaan kiro dek manggua makonyo maku aku kok juang gua kaji di danga ba ibu bapak barale orang di Pinagara mede anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tinggalan parangai takah tujuo ado rawak do olah imanya atau barale orang di Sintogara mede anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tinggalan parangai tambah cilako ado do waduh ya mana nana do to coba tunjuk tangan dado dah ado tuangku tapi seketeknya dah tu pilihlah di bapak ikan sehat ikan kanebius apa kok ikan mati itu kembali kepada diri kita masing-masing ya bo kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya tapi masa yang paling dekat itu adalah kematian sampai kini ndak jaleh di kita do ibu bapak bila kita mati larpe kabawa bila awak mati larpe kabar dah yang dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu tuanku contoh solat isya berjamaah tadi tu ndak kata ulang-ulang tu dah lebok sampai dunia kiamat. Balu ndak tahu ulang tuangku besok akan ada juga sembahyang isya baru. Sembahyang isya besok ndak sama ju sembahyang isya kini dobok. Tu makanya kata Nabi Muhammad salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih elok, lebih rancak daripada sembahyang surang-surang, yaitunya 27 kali lipat. Baru tuang emak jawab kembali satu kita berjamaah. Banyak lu orang badan sehat ya bu, sampai kini alun dipanggilnya di tuan untuk sembahyang berjamaah oleh. Berapa banyak kita caliak kini go tetangga awak, ko oto adorinyo, ko rumahnya batingke, kok pitihnya banyak. Kalau orang kayu tu di kampung ambo bu pitihnya banyak. Kalau orang bansai di kampung ambo pak pitihnya seketeknya. Kalau di siko samu bago. Samu takah tulah. Tetapi sampai kini dan orang tersebut Allah izinkan untuk sujud kepada Tuhan Allah. Beruntunglah ibu bapak yang hadir pada kini malam wah, pergunaanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Anggap Ramadan kini bu, Ramadan terakhir bagi awak. Antali duit jua awak sudah boleh yang taindah. Jadi oleh ibu bapak kini banyak sangat bencana alam. Tolong sor petang doa dah. Ada banjir, Gunung Merapi sampai kini erupsi. Ini sampai kamari buka pundana. Oh lain dah. Sampai-sampai guru-guru kita membuat pantun Gunung Merapi kah. Bo tunjukan kawak pantun Gunung Merapi go jan tunjuk lo ke orang dah. Pantun itu tuangku. Malatui Gunung Merapi, hujan batu datang menimpo, asuk membubuang hitam pakai. Ansua kanalah diri salamui dui di dunia nanko lah bara ama tapabue. Lepek debuk dong. Apa-apa lebih kau tu malaki tibu rumah. Pasok tibu di tengah jalan beko batanya orang kawa. Apa kaji tuangku tadi tu bu malatui Gunung Merapi. Tu beko pas menukuk pintu awak assalamualaikum dah waalaikumsalam dari mai bu malatui Gunung Merapi. Tu batanya lu dah awak beko balik asam baki tu beko sahur go bu malatui Gunung Merapi. Anak kecil udah wa kola damam orang rumah bogong. Sial ustaznya tadi penceramah. Tadi ndak ba hampirnya do takahwan campir lurinya. Ba kola mengaji ni ustaz tu maku ketakahwannya lah. Jadi mapanya ibu bapak di dalam hati saja. Ya bu. Lah. Jadi yang harus kita persiapkan tuangku.
Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Nasaihul Ibad, benteng orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama sekali adalah innama ya'muru masajidallah. Hanya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Ko orang yang man amana billah. Orang nali beriman kepada Allah. Ko benteng kita tinggal cik olehnya bapak. Ko benteng awak nan cik olehnya ko. Maramian surau. Namu awak ke surau. Apalagi jadi anak awak sarang nak cucu-cucu awak. Go buntuang awak rumah. Nah sadang-sadang go datang ke surau. Tak boleh lo dari adik dulu tu. Go kadang dari gadang aja anak ketek je. Cameh lo anda muahnya datang ke surau lain. Bako nak muah datang ke surau, malih awak dari adik dapat tu batang je. Tak muah je ke surau lain. Tak boleh anak-anak sadang go dari adik. Sebab mentalnya tu lu sama je mental kita orang lain. Kok mai heboh-heboh seketeknya dah apa tu tu. Nampak kok lah yang muah datang ke surau. Ya bo. Ko benteng awak sesuai dengan doa yang dianjurkan setiap awak kini go selesai solat kita baca doa bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, meminta kita kepada Allah, anugerahkanlah awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman. Iyo tentram hati ambo wadaknya Tuhan. Dak gelisah-gelisah hati ambo nak nyoman menempuh bulan suci Ramadan kau dah. Go kadang hati awak kan murah gelisah anda. Ba gelisah hati awak tetangga awak kini go mendapat nikmat tensi awak nanaiya. Kadang tetangga awak kini go membeli kulkas, awak nak kedinginan. Baku sampai kedinginan konslet kabel sabalah. Tetangga rumahnya nak batingke kolesterolnya lo nanaiya. Pareso ke rumah ibu bidan, awak kolesterol nanya sama ibu bidan nah. Ane kecil ibu bidan, jangan cok ibu makan gulai kambing lain. Apa tuduh lo kambing? Ane kecil awak ke ibu bidan, emangnya kambing tu mengandung kolesterol ibu bidan? Iyo. Asalkan ibu-ibu jawab bapak tahu nan kambing go ndak do mengandung kolesterol dah. Ananyo kandung di kambing go ustad, yaitu nyo anak kambing. Tu nanyo kandung. Kadang kan seketik kolesterol naik batu 2 kambing. Seketik batu 2 kambing. Dak kambing nak kesalahan dah. Awak nak kesalahan. Hati awak. Jadi meminta kita kepada Allah dengan hati tentram ya Allah. Ba aku sampai hati tentram nak kita minta kepada Allah. Sebab ketentraman hatiku susah bu. Sebab penyakit go mangko kadape dawak de hati awak ndak damai. Hati awak kini go gelisah taruh je. Ado kini go amalan yang harus kita kerajukan 5 perkara supaya hati kita go tentram dan damai. Yang pertama sekali adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya bu. Sabar dan solat bu. Sesungguhnya solat itu iyo barek bu. Kecuali untuk orang nalai kusua. Kalau lay kusua kita beribadah ibu bapak dah doge terasa barek dah. Apalagi bulan suci Ramadan wadah. Kalau di kampung ambo pak sembayang tarawih bu 23 pakai witir. Kalau disuruhnya ambo dorang imam ane kece. Ustaz tuangku. Kalau tuangku menjadi imam sangu al-fatihah deh kece. Ba lo sangu al-fatihah itu bu. Ba sangu kira tu pak al-fatihah. Allahu akbar dalin amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Harus kancang takah tu. Pia dulu mak dek kancang tu bana lu imam nyu tunggu jadi bawah lah. Yo dek kancang tu bana lu imam nyu tunggu jadi bawah lah. Pia dulu orang lamu bana ma baca ayat. Ama-ama kalau sakit pinggang, hanya bayo bana yang membaca ayat tu nyolap dia sajus. Ama-ama kalau di pinggang sakit lah tala babi piwah takawan. Lah takah wajah ama-ama tu. Kadang ada dulu pak video viral gini kok, lamu bana imam tu membaca ayat, hanya gado jo batu leh.
diambil terumpa cik di paru imamnya kau. Jadi lambo pandai. Jadi buliah kini go ayat panjang-panjang. Tetapi itu dicari lo kondisinya dulu. Kalau li suara wak li rancak namo, enda ba di panjang mana eda. Go kadang dulu suara bantu kambiang memembe. Adi kayaknya juo kini go panjang-panjang membaca Jadi tania yo orang di belakang reda. Tunan harus itu perhatikan. Setelah itu ibu bapak, benteng awak kini go maramian surau, usahakan setelah sholat isya berjamaah jangan sampai tinggal awak mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat isya kita karajon sembahyang sunat 2 rakaat, yaitunya sholat sunat setelah sholat isya. Go kadang padilahnya ibu bapak, banyak orang yang tidak tahu risiko go. Kadang awak sudah sembahyang isya, itu tidak perlu bana kita semua sunat dah. Kita lapi aja sembahyang tarawih jangan takah tu ko dapat andaknya kita karajokan sholat sunnah setelah isya. Sholat itu ibu bapak kelakuannya kan ampe dah. Yang wajib kita karajokan sunnah itu kali waktu sehari semalam. Ampe kelakuan dalam sembahyang tubuh adalah tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sembahyang. Ampe pulau kini go asal kejabatan tubuh awak, api, angin, air, tanah. Api sekalian darah daripada kita tampai nyatonya sifat Allah nan banamu azim kebesaran makna. Angin sekalian urek daripada kita tampai nyatonya sifat Allah nan banamu kawiyun kekuatan makna. Air sekalian tulang daripada kita tampai nyatonya sifat Allah nan banamu muhyun menghidupkan makna. Tanah, kulit dan daging daripada kita tampai nyatonya sifat Allah nan banamu hakim kokoh makna. Tu makanya sembahyang tu tak boleh ditinggalkan pak, sebab kelakuannya tu ampe puluh hakikat mana nampai ujud ilmu nur suhud. Tagak kalau kau napi hakikatnya wujud. Rukuk kalau kau nangin hakikatnya ilmu. Sujud kalau kau nangin hakikatnya nur. Duduk kelakuan tanah hakikatnya suhud. Ampe puluh di Allah subhanahu wa ta'ala Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ampe puluh di Nabi Muhammad ibu bapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe puluh sahabat di kita laki-laki pak Kudus, Kidam, Kampas, Marza. Ampe puluh sahabat di kita perempuan ibu-ibu Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Kok damam-damam tangguang badan kita ibu bapak ampe lorang muane Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Jadi banyak nanam. Ini tentu ibu nanampe itu dong. Tu tawa nanampe namanya doma. Kalau liado kita pakai aku insyaallah kok damam-damam awak komandangai badan awak aku ancak rambuan eko. Ya bu, tu mangkau sembahyang tu tidak boleh ditinggal. 7 rakaat sembahyang sadisa malam diambiakan daripada anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Ampe 2 tangan 2 bahu. Sembahyang asar ampe 2 mata 2 talingo. Sembahyang maghrib 3 2 lubang hidung cie lubang muncuang. Lihat 2 hidung lain. Lain namanya tak hidung yang jalan. Sembahyang isya berapa rakaat? Ampe 2 betis 2 paha. Sembahyang subuh 2 cie angok kateng cie layang ngok ke bawah. Kok kateng je ngok awak bagati takah odea aniang dia lain. Atau ke bawah ndak muah kate-kate. Mati namuah. Di kalau do ibu bapak namanan panyasak angok tolong perbaiki solat subuh. Adolo mau mengaji ke patang tubuh di daerah pesisir selatan dibayang namanya ani kecil kawak tuangku iyo pak ndak pernah kaji tuangku deh batu pak kecil tuangku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh maka nafasnya rancak turun naya
Tu bapa lah ambo buat sembayang subuh tengah 20 rakaat. Tengah 20 rakaat berapa buat namo? Iyo 150 rakaat ambo buat. Sarbo dari jam 5 subuh jam 10 pagi baru kesudah ambo baru gitu. Cari ada tuanku lepas mati buat. Tuan bos sabui apa yang salah dengan dak batu. Nanam bos sabui bukan apa banyak tapi perbaiki. Kalau perbaiki waktunya nak dipelok pak cewek. Biasanya pak kini go sembahyang subuh acok panalai, acok sembahyang subuh jam 8 pagi, besok buat jam 5 subuh lai, atau jam setengah 6 subuh. Tu perbaiki nama itu. Kalau dipabanyak, you bilangnya ditambah pak. Biasanya 2 rakaat mengerjakan sembahyang subuh ditambah gak 50 rakaat lai menjadi barat. 52 rakaat dah. Jadi perbanyak je perbaiki itu berbeda. Labo. Sumbayang itu 17 rakaat sehari semalam. Sumbayang zuhur berrakaat. Ampe sumbayang asar. Ampe tambah ampe. Salapan membuka pintu surga na 8 tingkat. Sumbayang maghrib 3. Sumbayang isya ampe 3 tambah ampe 7. Ya 7. Manutui pintu neraka nan 7 tingkat. Sumbayang subuh 2 cie pengampunan dosa siang, cie lain pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana anak bapak ibu tinggalan. Oh ndak dah. Tu mako gitu pada ronda. Kalau lah tua kita mulai sumbayang nanti ibu bapak lah banyak nak sakit-sakit. Elok sumbayang sama sokini. Sebelum buya lutui injok kaki. Sumbayang itu ringan sekali. Indah sabare mami kue goni. Kalaulah tua mulai sumbayang. Lutui lagu ya pinggang ala tanggal. Di bawah uruku araso kata kongkang. Di bawah sujud namuah tunggang langgang. Ya bu, kan iya tuh ha. Kalau ambo alhamdulillah nuntar sona terus lepas. Kalau ibu japaklah tarsona. Wallah sakit matangku apalagi pinggu mana. Nyo kalau ndak taluk di kitu sembayang tagak bae duduk. Ko duduk tuangku pinggu lo sakit lah. Baik lalu baik babariang kok babariang tuangku rusuh lan apa dia padiah lah. Tangan jadi ngari-ngarian kok tangan tuangku ndak lo muah mengari dah amato jadi kejoan lain kok mato ndak lo muah mengijuk de tuangku berarti pajak kalau mati kang kita sembayangan lain kurang mati disuruh sembayang awak menyembayang lah ndak wah dah dapet kini go ayat pendek de tuangku mangai pendek sarakan al-Fatihah aja kalian kompengkong awak ni abaco je bismillah co Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim 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 Allah akbar dak lo rapi bismillahirrahmanirrahim abaco je bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sami Allah liman hamidah dak lo rapi doa dah oh bismillah tu bana lo yang dak dapat dawak tuangku aminta jalan mati nai orang kalau ia kata dunia sambuah mangawak menyampi-nyampi duit dari dunia masa agama Islam bismillah dah dapat ya bodah banyak pantangannya orang di zaman kini beribadah bu kadang lain nanda li satu sembayang anak kecilnya tuangku awak li satu sembayang patang tuangku nampak dawak tunjuk orang mengari-ngari lisah sembayangnya tu tuangku tuang bos sabui sembayangnya sah sembayang ibu nan tidak sah bakon tak sah sembayang awak tuangku iyo mangat tujuh orang nan ibu celia aku nampak rinyu tunjuk kawannya gaya mengari-ngari sembayang dah kamu panjang lebarkan bu kalau Imam Syafi'i cara tahiyatulnya pas mangke asyhadu an la ilaha illallah tunjuk naik sampai sudah naik aja tanya sunai hukumnya menceliak seketik pas tangkek tu langsung tetapan awak balik ke lepik sembayang jalan muna celiak gobe pas naik tu takah kalau pencelian wanda seketik aja kalau Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah tunjuk naik turun beliau Imam Hanafi kalau Imam Hambali setiap nama Allah tu tunjuknya naik ada
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi warahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Allah. Disatiuk nama Allah mengari-ngari tunjukan. Kalau Imam Maliki mulai dari tahiyatul tu tunjuknya ndak taluk-taluk di tagahan tu dah lain. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi warahmatullah. Adonan takah-takah wa. Kalau di ibu-ibu nak takah mah boleh mengari tunjuk ibu-ibu tapi pasanan bocah kok sumbayang awak di rumah kan awak barang pakai mungkin dah pakai tilah kuang kamu ngari-ngari takah tu di rumah tu pasanan bocah bananya apa san tuangku caliak kucing tu beko lah bayo bana takah aku nampak di kucing beko dikatuannya lawak beko nyoda nyosol tolak kangan cek berdapik tu jawab dah tu hati-hati ya bunda tu nyonya ndak boleh memperbaurkan mencampur adukan mazhab. Gonya mengaku Imam Syafi'i. Bekonya pas takabiyah lai takabiyah Syafi'i, beko pas menjadi imam, inyo menjadi imam, bismillah nyo sirallah. Itulah mempercampur baurkan, ndak boleh pacik je cie-cie. Ya Bu. Tu tata cara beribadah. Setelah tu celah terakhir, dek namanya kiniko kita di malam kemana kok? Di malam kalimo. Di dalam kitab Duratun Nasihin, siapa orang yang mengerjakan amalan kebaikan di malam yang kalimo atau sembahyang tarawih di malam yang kalimo, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya sebagaimana orang beribadah di Masjidil Haram Mekah Mukarramah dan Masjidil Nabawi yaitu di Madinah, setelah itu Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Aku kadang palu nak kita tarimu pada kini malam ibu bapa. Jadi kalau list satu kita sembahyang tarawih, maka kita mendapatkan pahala sagadang iko. Kalian ada barang dah? Barang kadang pahala samu orang beribadah di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah dan di Masjidil Aqsa di Palestina. Bisa sudah sembahyang baru dapat. Kalau lu satu itu sembahyang lu dapat tu ya. Dia kalau lah sudah awak beko sembahyang tarawih ndak ba-abana dian suan-suan mati rolai. Dah kamu tagah lo tu rolai. Dah par dulu dia telefon ambo beko dah tuanku. Ambo ke mati le ya, mati je lah. Dah kamu tagah-tagahan. Setelah tu celai ibu bapa sebelum penyesalan tiba di awak hari patang mentari turun awan ibarat merah sagu malam dan tidak lama lagi. Nyampang tiba saruan Allah aja sampai capek pemintu umualah tiba di jangkauan. Tabuah di gua tigo badan bagan jua balik pulang kata pe asa mulu jadi. Surik kata nak nan sabingkah badarun aye pamandian. Balasia bunyi cabik kapan dikocong di kabik limo cukui satanggi aye bungo. Bararak tandu ke surau tiba di surau dibujuhkan mai yang sumbayang pe takabir. Kini menuju ke Pusaro, iyo ke padam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sakapa bapa kalang. Mai yang madu kiblat japi papan nan salai. Badoro tanah panimunan tataga mizan nan duo. Manjalik jilung hitam doa dibaco pangabisan. Kalaulah sampai kita risiko ibu bapa, ko nasilah menjadi bubua pemah. Tak bisa dikembalikan menjadi nasi dolai. Tu makanya kata orang Arab, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak do baguno dolai ibu bapa. Ya Bu, awak kan iyo rencana awak ke mati dah. Iyo rencana awak ke mati. Apa tu lambo cadiak saja dari tadi bantu orang ke mati. Lah do nampak tandoe di tuangku Allah. Cucu bos sabuan dicaliak kulit lah banyak nan kandua. Dese uban lah banyak mana buah. Gigilah banyak nan gugua. Amatola mulai kabua. Nan katuju makan bubua. Kok duduklah suku unjua. Lah mangongo pintu kubur. Lah banyak nan mau jual. Alalun. Aku lampian-pian tu mah. Dah baaga mau jual je lah. Panik ko mah tuangku iyo panik. Kaki ko kalau lah mau dipakai kan panik. Lah nyanda. Dah baaga mau jual dah. Adolo mau mengaji ke batang tu bu daerah Sungai Lasi. Alun jadi mau mengaji dalam mau jual sadolah aneh.
Tu ambo sabui yo kamati awak iyo lah banyak dan mau jual langsung yo katuan kaki dari langsung bunyi katui apa takui mati. Ibu bapak di situ ada takui mati dah. Kalau takui mati jadi duit nyamu hawa duit amuh lah mati. Kadang elok je kini kau jangan dapat kabar besok pagi bersebut jombo di padang panjang tuanku iyo dak tuanku petang mengaji dak iyo li dapat kabar tuanku siatu ibu nama sandar di tonggak tu lah dulu kecil ajan candia lu ibu nama sandar di tonggak tu bekoyo lebih ke go contoh je kau nya go contoh oh dapat duit do tuanku yo ndak patut ba dapat duit malam tadi bagalak-galak juo jawab baru di masjid ba aku pagi na mati jene tuanku ndak patut do tuanku galaknya kan malam kini nya Pak nah mati besok pagi patut apa ndak boleh-boleh saja tanya tu nyo ni ndak boleh-boleh saja tu ba ada wak mati tadi pagi nampaknya malam kini bagalak-galak di tonggak ambona ndak lo tambuk lo taluk nambo mengaji tu dah. Anda antu kada dia ceramah dia lain dah nyomat itu badulu bakudiat murah sangat anguk kini gonya bapak kalau gagal kita mati nasa kaliwat cari tulang tak ada lain cari tulang tak ada lain kok gagal kita menjadi anggota dewan Pak menjadi bupati 5 tahun lagi bisa dulang tapi kalau gagal cara mati nak kini kuah cari tulang tak ada lain ya bu Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami absarna lama lihat kami Tuhan ku azab dalam neraka nampak di mata kepala kami Tuhan. Wa sami'na lam mendengar pula kami pakai mai nado dalam neraka Tuhan. Farji'na maka kembalikanlah kami balik Tuhan na'mal salihan kami beramal kami lah yakin Tuhan ku ado bulan suci Ramadan ambo satu puasa oleh Tuhan ambo satu mengaji oleh Tuhan ambo satu kini kusuman tarawih oleh Tuhan inna muqinun sesungguhnya kami lah yakin Tuhan pia dulu kadang-kadang orang Pak puasa indah sembahyang tarawih indah bazakai indah, basadakah indah, tapi pas malam takbiran, inyulu dulu datang ke surau. Anak kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa indah ke doa? Sementara indah doa, inyulu dulu. Anak kecil malaikat kawan naik ditentu dan baca Allah. Indah. Tu aku mah Allah Akbar kecil tak, tahu rawat sia kurang. Sembayang indak, tarawih indak, mengaji indak, puasa indak. Tapi kau pagi, nyolo dulu datang ke masjid tu. Yo takbir dah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inyo ndak tahunya bahwasanya Allahu Akbar tu untuk sia. Orang nak takbir tu bu untuk orang nali menang. Menang bah? Menang melawan hawa nafsu. Siangnya berpuasa tahan, awihnya tahan, lapar malamnya baik satu solat tarawih atau qiyamul lail. Kurang dan menang. Dek pagi tu bebana lo takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar anak kecil malaikat wa anggilo nya malaikat ya bunda jadi kolah mudah-mudahan dulang balik bahwasanya kita di malam yang kalimuku adalah pahala yang Allah berikan kepada awak sebagaimana orang beribadah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah dan Masjidil yaitunya di Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita di dalam bulan Ramadan kini. Anggap Ramadan kini ibu bapak Ramadan terakhir bagi awak. Antali duit jo kita sesudah go antai ndak lai. Yang mudah. Jadi dulang balik benteng orang beriman di akhir zaman tu yang pertama maramian surau, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek namanya ceramah Ramadan ibu bapa lampai 25 minit mau mengaji. Mudah-mudahan barakat bagi yang bona menyampaikan, barakat pula bagi kita nan pandangan. Mudah-mudahan di lain waktu kok li sama panjang umur kita batamu kita balik. Tapi kalau ndak sama panjang umur awak ku dulu ibu mati ambo kudian kana banar dah atau ambo na kudian ibu-ibu dahulu anan jaleh kematian tu ndak dapat dah awak doh
Takahikuk Allah berkumpulkan awak dari dunia basamu-samula awak nanti di kampung akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ambo izin dulu Bapak dari salon mungkin satu solat tarawih berjamaah semua di Sikodo sebab ambo jauh lah dah ambo surang lo kemari nya. Jadi kok lama-lama nalu hari takbir lo deh. Di jalan ke bodah lah. Jadi mudah-mudahan apa nanambo sabik kini gua talantuang bakai kanaiya tasingguang bakai katurun tidak baarak tu ambakan bodah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah bagi yang menyampaikan, berkah pula bagi kita nambah nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.